डुवर्स में रिसोर्ट के बाद सड़क निर्माण में कटमनी का मामला आया सामने। स्थानीय लोगों ने बंद कराया सड़क निर्माण का काम। 2 दिन पहले बानरहाट में निर्माणाधीन एक रिसोर्ट के प्रबंधकों द्वारा कटमनी यानी जबरन वसूली का मामला सामने आया था। एक बार फिर से डुवर्स में सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार ने जबरन वसूली का मामला का आरोप लगाया है। दरअसल स्थानीय लोगों ने अवैध और घटिया काम का आरोप लगाते हुए सड़क का काम रोक दिया है। बानरहाट ब्लॉक के सालबाड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत के पूर्व दुरमरी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए क्षेत्र में पेवर ब्लॉक सड़क का काम शुरू हुआ है। कुछ दिन पहले ही बड़ी धनराशि सड़क निर्माण के लिए आवंटन की गई थी। इसी बीच काम की खराब गुणवत्ता की शिकायत करते हुए स्थानीय निवासी मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किए। स्थानीय निवासी फिजुल हुसैन, शंकर और अन्य लोगों की शिकायत है कि क्षेत्र में सड़क का निर्माण काफी घटिया गुणवत्ता से किया जा रहा है। स्थानीय सड़क निर्माण में निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करके सड़क पर पेवर ब्लॉक बिछाने का काम कर रहा है। ऐसा सड़क बनेगा तो कितने दिनों तक चलेगा? इस तरह काम करने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं रही है। स्थानीय लोगों का दावा मांग की गई कि शेड्यूल के मुताबिक नियमों का पालन करते हुए इलाके में सड़क निर्माण का काम होना चाहिए, अन्यथा काम बंद रहेगा। इस संबंध में सालबाड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत के प्रधान नवीन राय ने कहा, मुझे शिकायत मिली है। उन्होंने पूरी घटना को देखने के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस संबंध में जब ठेकेदार कंपनी ने अतुल बाबू से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि सड़क का काम तय शेड्यूल के अनुसार नियमानुसार किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि जब मैंने कुछ समय पहले काम शुरू किया था तो कुछ युवकों ने मुझे फोन किया था और बड़ी रकम मांगी थी। राशि नहीं देने के कारण वे विरोध कर रहे हैं और काम की खराब गुणवत्ता की शिकायत कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस सड़क पर विरोध हो रहा है उस पर तय कार्यक्रम के मुताबिक काम हो रहा है। কি মূলত কি অভিযোগ আপনাদের? অভিযোগ একটাই, গত 2 দিন আগে আমরা কাজ বন্ধ করছি। এখানে নিম্নমানের কাজের কথা হয়েছিল, কিন্তু এখানে এসে দেখি কাজ একদম অপরিষ্কার। 3 নম্বর কাটা দিয়ে কাজ হচ্ছে আর নুনের বালু দিয়ে ঢালাই হচ্ছে। মূলত কি নিম্নমানের কি কাজটা হচ্ছে? কি কাঠটা কি ফেভার ব্লক নিম্নমানের? ফেভার ব্লকে 3 নম্বর কাটা দিয়ে কাজ হচ্ছে। সেই কাঠটা দিয়ে রাস্তার কাজ করলে কি কি সমস্যা দেখা যাবে? সমস্যা, বাইক নিয়ে যাইতেছে এরকম করতেছে শব্দ, আর যাইতে কাটাগুলো ভাঙে যাইতেছে। এইটাই। কত কিলোমিটার রাস্তা হচ্ছে? 1.5 কিলোমিটার। কত টাকা ব্যয়? ওটা তো শিডিউল আমরা জানি না, আমাদের শিডিউল দেখানোর কথা বলছে, বলে নেই আর কি। কোথা থেকে কোথায় হচ্ছে কাজটা? এটা দুরমারি মাঝারির থেকে শিশুসংঘ ক্লাব। এখন কি কাজ বন্ধ রয়েছে? এখন কাজ বন্ধ। সেদিন এসে বলছি যে কাজ বন্ধ করতে হবে, কোনো ওরা ঠিকাদার শুনে নেই, আবার কাজ চালু করছে, তার জন্য আমরা আজকে বন্ধ করছি। রাস্তার কাজ কারা বন্ধ করলো? রাস্তা সাধারণ পাবলিক, এখানকার আম পাবলিক আর কি, স্থানীয় বাসিন্দা। আপনার নাম? সিরাজ হোসেন। আপনি এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা? স্থানীয় বাসিন্দা। দেখুন, আমরাও শুনেছি যে বানরহাট ব্লকের সালবাড়ি 1 জিপিতে পূর্ব দুরামারিতে নিম্নমানের পেভার ব্লকের কাজ হচ্ছে। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দারা কাজ আটকে দিয়েছেন। ঠিকাদার যারা আছে তারা হচ্ছে শাসক ঘনিষ্ঠ। সেখানকার পঞ্চায়েত সদস্যকেও আমরা বলতে শুনেছি যে নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। তো আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বলতে চাই যে অনতিবিলম্বে সঠিক শিডিউল মেনে যদি কাজ না হয় তাহলে আমরা এটার ভিড় চাচ্ছি প্রশাসনের কাছে, এবং আগামী দিনে যে শিডিউল মেনে যদি কাজ না হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টি বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে। আমরা চাচ্ছি যে এই শাসক দল এবং ঠিকাদারের যে ওতপ্রোতভাবে যে জড়িত ঘটনা, যার ফলে এইরকম নিম্নমানের কাজ হচ্ছে, আমরা এটার প্রতিকার চাচ্ছি প্রশাসনের কাছে। আপনি তো এখানকার পঞ্চায়েত সদস্য, এলাকাবাসীরা নিম্নমানের কাজের অভিযোগে কাজ বন্ধ করে দিলেন, কি বলবেন? আমিও এসে দেখতেছি গ্রামবাসীরা এদিকে নিম্নমানের কাজ বন্ধ করে রাখছে। যেভাবে শিডিউলে আছে সেভাবে কাজ করলে কারো আপত্তি নেই, ভালো করে কাজ হলেই ভালো। গ্রামবাসীরাও তো চাচ্ছে যে ভালো করে কাজটা হোক। 1.5 কিলোমিটার। এখন কি চাচ্ছেন আপনারা? এখন চাচ্ছি যে শিডিউল অনুযায়ী ভালোভাবে কাজটা হোক। এখন কি কাজ বন্ধ রয়েছে? এখন কাজ বন্ধ, আজকের থেকেই কাজ বন্ধ রয়েছে। ঠিক আছে, আপনি আপনার পরিচয়? আমি 1544 পাটের পঞ্চায়েত লাজমা বেগম।